यसुम मसीह के खूबसूरत और मुक़द्दस नाम में सुनने वाले तमाम मोमिनीन को पास्टर इमरान यूसुफ की तरफ से सलाम। और आज मैं आपकी खिदमत में कलाम मुक़द्दस में से बयान करूँगा कि बाइबल खुदा का कलाम है। कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। खुदा का कलाम खुदा की मर्ज़ी है, जो कि बज़ाते खुद खुदा ने कलम बंद करवाया है। खुदा और उसका कलाम एक ही बात है। खुदावंद अपने कलाम से अपना इजहार करता है। यूहन्ना की अंजील यूँ फरमाती है, यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत से, कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया था कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मेरे अजीज़ों, वो चाहता है कि वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाए, अगर आप उसके कलाम को कबूल करते हैं तो, अगर आप उसके कलाम पर ईमान रखते हैं तो, अगर आपका ईमान है कि उसका कलाम ज़िंदगियां बदल देता है, उसका कलाम ज़िंदगी में निजात की राह को हमवार करता है, उसका कलाम एक ऐसा कलाम है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, उसका कलाम एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी दोधारी तलवार, जो मेरे अजीज़ों इंसान को एक ऐसी ज़िंदगी मुहैया कर देती है जिसमें इब्लीस का कोई अमल दखल नहीं है। खुदा का कलाम जिंदा है और काम करता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधार तलवार से ज़्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और इससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। और मेरे अजीज़ों, ईमान खुदा का कलाम सुनने से पैदा होता है और निजात सिर्फ ईमान लाने से हासिल होती है। रोमियो 10 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा का कलाम सुनना, पढ़ना और मनादी करना, और इसकी बहुत अहमियत है। खुदा ने मेरे अजीज़ों यशवा की किताब के पहले बाब की 8 आयत में बयान किया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। क्या करके? एहतियात करके। हमने कलाम मुक़द्दस पर बड़ी एहतियात के साथ अमल करना है और बड़ी एहतियात के साथ इसे सुनना भी है और बड़ी एहतियात के साथ मेरे अजीज़ों हमने इसे अपनी ज़िंदगी में लेना है।
لیکن جب بات کلام مقدس کی آتی ہے تو اس وقت ہماری زندگی میں احتیاط نہیں ہوتی، اس وقت ہم کلام مقدس کو سنجیدگی کے ساتھ نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ شریعت کی کتاب کس طرح ہماری زندگی میں عمل دخل کرے گی، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیجیے، خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیجیے۔ اور میرے عزیزو، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ باقاعدہ خدا کے کلام کو نہ پڑھیں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ کلام خدا کے متضاد نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 17:17 میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ تقدیس کا مطلب ساری شیطانیت اور دنیا داری سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی پاک ہوں، وہ چاہتا ہے اس کے بچے بھی پرہیزگار ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی نجات یافتہ ہوں۔ اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں خداوند ہوں، پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ پاکیزگی میں خدا کے معیار تک پہنچے، لیکن میرے عزیزو، اس معیار تک پہنچنے کی غرض سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے تاکہ خدا کی مانند ہوں اور اسی کی طرح پاک اور بے عیب ہوں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام پر عمل کرنا اس بات میں ہماری مدد کرے گا کہ ہم پاکیزگی میں خدا کے معیار تک پہنچیں۔ یسوع اور اس کا طرز زندگی ہمارے لیے مقدس زندگی کی مثال ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے خدا نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم خدا کا کام سر انجام دیں اور خدا کے خاص بلاہٹ میں زندگی گزاریں۔ اور میرے عزیزو، اب وقت نزدیک ہے اور اس وقت میں ہم نے خدا کو قبول کرنا ہے۔ اس وقت میں ہم نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اور خدا کا کلام ایک ایسی مثال انسان کے لیے، ایک ایسی نجات کا کام کرتا ہے، ایک ایسی زندگی مہیا کرتا ہے خدا کا کلام کہ آپ دنیا کی رنگینیوں سے ایک علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور یہی کلام جب آپ کی زندگی میں عمل دخل کرنا شروع کرے گا تو آپ یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے ارادے بدل جائیں گے، آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، آپ کے خیالات بدل جائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو، کلام انسان کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔